अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 3 मुज़ारे मारूफ। माजी हम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेल मुज़ारे आज पढ़ेंगे। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो ये बताए कि ये काम इसी वक्त होता है या आइंदा ज़माने में होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यज़रिबु। यज़रिबु एक लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा ऐसे बनेगा वो एक मर्द इसी वक्त मारता है या आइंदा ज़माना में मारेगा। और इसकी पहचान ये है कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर में हमेशा पेश आता है। फ़ेल माजी की तरह फ़ेल मुज़ारे में भी कुल 14 सीगे होते हैं। आज के सबक में हम गायब के 6 सीगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें आपकी किताब में जो गिरदान दी हुई है, जो 6 सीगे गायब के हैं वो यज़रिबु से है। जैसे माजी में हमने ज़ारबा पढ़ा था ना, तो अब यज़रिबु उसका मुज़ारे है तो इसके साथ पूरी गिरदान दी गई है। इसको देखें, यज़रिबु ये पहला लफ्ज़ है, आपने पहला ही याद रखना है, बाकी के सारे सीगे हम इसी से बनाएंगे। यज़रिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। फिर आगे यज़रिबानी। यज़रिबु जो वाहिद का सीगा है उसी में अलिफ नून का इजाफा कर दें तो तस्निया का सीगा बन जाता है। यज़रिबानी मारते हैं या मारेंगे वो दो मर्द। यज़रिबूना मारते हैं या मारेंगे वो सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। यानी वाहिद के सीगे में अब वाव नून का इजाफा कर दें तो जमा का सीगा बन जाता है। अब मुन्नस के 3 सीगे। तज़रिबु मारती है या मारेगी वो एक औरत, सीगा वाहिद मुन्नस गायब। इसमें जो ता लगी है ये ता मुन्नस की है। ऊपर या लगा था ना, या मुज़क्कर के लिए आया था, अब ता मुन्नस के लिए आई है। तज़रिबानी तज़रिबु में ही अलिफ नून का इजाफा कर दें, मारती है या मारेंगी वो दो औरतें, सीगा तस्नीया मुन्नस गायब। यज़रिबना मारती हैं या मारेगी वो सब औरतें, सीगा जमा मुन्नस गायब। जो भी वाहिद का सीगा है उसमें नून का इजाफा करने से सीगा जमा मुन्नस गायब बन जाता है। अब सवालात की तरफ आ जाएं। पहला सवाल है मुज़ारे गायब के 6 सीगे बगैर माना के पढ़ो। यानी सीधी सीधी आपने गिरदान पढ़नी है। यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना। अगला सवाल है जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बताओ। यज़रिबूना यज़रिबना। अगला सवाल है यज़रिबना क्या सीगा है, मानी बताएं। यज़रिबना सीगा जमा मुन्नस गायब और इसका मानी है मारती हैं या मारेगी वो सब औरतें। मुज़ारे गायब के कौन कौन से सीगों में पहले या आता है, तो आपने देख लेना है कौन कौन से सीगे हैं। देखें, यज़रिबु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके शुरू में या आया। फिर यज़रिबानी सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, इसके शुरू में भी या है। यज़रिबूना सीगा जमा मुज़क्कर गायब, यानी ये जो मुज़क्कर के तीनों सीगों में पहले या आया है। उसके बाद आप देखें आखिरी जो सीगा है सीगा जमा मुन्नस गायब, यज़रिबना सीगा जमा मुन्नस गायब, इसमें भी या आया है। तो कुल कितने सीगे हुए? 4 सीगों में या आया है पहले। 7 सीगे भी बताने हैं और अल्फाज भी आपने लिखे। सवाल नंबर 5, कौन कौन से सीगों में पहले ता आया है? अब गौर करें, जो आपकी गिरदान लिखी है उस पर गौर करें। सिर्फ 2 सीगों में ता आया है, यानी जो सीगा वाहिद मुन्नस गायब है उसमें तज़रिबु, फिर सीगा तस्निया मुन्नस गायब तज़रिबानी, ये 2 सीगे हैं जिसमें पहले ता आया है। सवाल नंबर 6, वो 2 औरतें मारेंगी, इसकी अरबी बनाओ। तज़रिबानी सीगा तस्निया मुन्नस गायब। अगला सवाल, यंसुरु यस्माउ से गायब के 6 सीगे पढ़ो। सिर्फ आपने सीगे बनाने हैं। पहले यंसुरु से बनाएंगे। यंसुरु का मतलब है मदद करता है या करेगा वो एक आदमी। इसी तरह आपने सारे तर्जुमे और सीखे खुद लिखने हैं। मैं आपको गिरदाने बनवा देती हूँ। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना। अगला लफ्ज है यस्माउ, इससे गिरदान बनाएं। यस्माउ यस्माआनी यस्माऊना, तस्माउ तस्माआनी यस्माना। सवाल नंबर 8, यज़रिबानी क्या सीगा है? यज़रिबानी सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब है और इसका तर्जुमा भी लिख लें। मारते हैं या मारेंगे वो 2 मर्द। ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। अगला सवाल देखें, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके आपने मानी याद करने हैं। यंसुरूना मदद करते हैं या मदद करेंगे वो सब मर्द। तस्माउ सुनती है या सुनेगी वो एक औरत। यशरबना
پیتی ہیں یا پیئیں گی وہ سب عورتیں، یمنعانی روکتے ہیں یا روکیں گے وہ دو مرد، یأمرو حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا وہ ایک مرد، تعریفانی پہچانتی ہیں یا پہچانے گی وہ دو عورتیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ یسمعون کلامن، یسمعون کلامن، اس میں دیکھیں آخر میں واو نون ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو ہم کہیں گے سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد، کلامن یہ مفعول ہے، اس کا ترجمہ ہے بات، سنیں گے یا سنیں گے وہ سب مرد بات کو یا کلام کو۔ یأمرو، اب دیکھیں یہ سادہ لفظ ہے تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یأمرو، جیسے یضربو تھا اسی طرح یأمرو، تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ حکم دیتا ہے یا حکم دے گا وہ ایک مرد۔ خادمہ مفعول ہے، ترجمہ بنے گا حکم دیتا ہے یا حکم دے گا وہ ایک مرد خادم کو۔ یمنعنا رجلن، یمنعنا آخر میں نون لگا ہے، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، تو ہم کہیں گے روکتی ہیں یا روکیں گی وہ سب عورتیں رجلن ایک مرد کو۔ تفتحو بابن، تفتحو شروع میں تا لگی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور فاتحہ کا مطلب کھولنا ہوتا ہے۔ تفتحو وہ ایک عورت کھولتی ہے یا کھولے گی، بابن دروازہ۔ ینصرانی امرأتن، ینصرانی الف نون، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تثنیہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر مؤنث ہوتا تو شروع میں تا لگی ہوتی، یہ مذکر کا تثنیہ والا صیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے یا مدد کرتے ہیں وہ دو مرد، امرأتن ایک عورت کی۔ تأکل لحمن، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ لحمن گوشت، مفعول ہے، وہ ایک عورت کھاتی ہے یا کھائے گی گوشت۔ یحمدون اللہ، یحمدون واو نون سے پتہ چلتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یحمدون وہ سب مرد حمد بیان کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں یا کریں گے اللہ کا۔ حمد کے دو معنی ہوتے ہیں نا، شکر بھی ہوتا ہے تعریف بھی ہوتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی لگا لیں کہ وہ سب مرد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا وہ سب مرد اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں یا کریں گے۔ تغسلانی ثوبن، اب دیکھیں الف نون سے ہمیں تثنیہ کا صیغہ معلوم ہوتا ہے، اور تا سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث کا تثنیہ ہے، یعنی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے دھوتی ہیں یا دھوئیں گی وہ دو عورتیں ثوبن کپڑا۔ ترجمہ کرتے ہوئے ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مفعول کے ساتھ یا تو تنوین آئے گی یا الف لام آئے گا، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، ماضی میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہی قاعدہ یہاں پہ لگے گا۔ پہلی دو مثالوں پہ غور کریں، یسمعون کلامن، یأمر الخادمہ، اب دیکھیں جو پہلی مثال ہے یسمعون کلامن، اس میں تنوین لگی ہے لیکن الف لام نہیں آیا، اور دوسری جو مثال ہے یأمر الخادمہ، اس میں الف لام لگایا گیا ہے مفعول کے ساتھ اور تنوین نہیں لگائی گئی، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کلام یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے نا، اسی لیے تنوین اور الف لام معرفہ کی علامت ہے نا، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اگلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ وہ ایک عورت قرآن سنے گی، سب سے پہلے جو فعل ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ سننا، سننے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ سمع یسمعو، ٹھیک ہے، اب اس کو لے آئیں صیغہ پہچانے، اب صیغہ ہے وہ ایک عورت، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو واحد مؤنث کے صیغے میں تا آتی ہے پہلے، تو آپ یسمعو کو واحد مؤنث غائب کے صیغے پر لائیں تو بنے گا تسمعو، اس کے بعد مفعول لے آئیں، مفعول کا ترجمہ کریں، مفعول اس میں قرآن ہے تو ہم کہیں گے تسمعو قرآنن، ٹھیک ہے۔ اگلا، وہ سب مرد دروازہ کھولتے ہیں، تو کھولنے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ فتح یفتحو، یفتحو، اب صیغہ پہچانے، صیغہ ہے وہ سب مرد، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو فتح یفتحو کو جمع مذکر غائب پہ لے آئیں تو ہم کہیں گے یفتحون، یفتحون، اور اس میں جو مفعول ہے وہ کیا ہے؟ دروازہ، اس کی عربی کر لیں بابن، یفتحون بابن،
وہ سب عورتیں کپڑا دھوتی ہیں. اب اس میں دیکھیں دھونے کی عربی بنائیں. دھونا اس میں فعل ہے نا, دھونے کی عربی بنائیں. دھونے کی عربی ہے غسل یغسلو. اب صیغہ پہچانے, وہ سب عورتیں یعنی جمع مؤنث غائب. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یغسلنا, یغسلنا ثوبن. اگلا جملہ ہے وہ دو عورتیں ایک مرد کو روکتی ہیں. اس میں فعل ہے روکنا, مانا یمنعو. صیغہ اس کا کون سا ہے؟ صیغہ پہچانے, وہ دو عورتیں یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے. تو ہم کہیں گے تمنعانی, اور مفعول اس میں مرد ہے, مرد کی عربی ہوتی ہے رجلن. تمنعانی رجلن, وہ دو مرد گوشت کھائیں گے. اب اس میں دیکھیں فعل کیا ہے؟ کھانا. اکلا یاکلو, اور صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ تثنیہ مذکر غائب. اب اس کو اکلا یاکلو کو لے آئیں تثنیہ مذکر پہ تو ہوگا یاکلانی. اور گوشت کی عربی لحمن, یاکلانی لحمن. اگلا جملہ وہ ایک مرد دروازہ کھولتا ہے. کھولنے کی عربی فتح یفتح ہوتا ہے, وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے یعنی یفتح لگے گا. اور دروازہ مفعول ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے بابن, یفتح بابن. اب میرے ساتھ یہ سارے ایک دفعہ پھر پڑھیں. وہ ایک عورت قرآن سنے گی. تسمعو قرآنن, وہ سب مرد دروازہ کھولتے ہیں. یفتحون بابن, وہ سب عورتیں کپڑا دھوتی ہیں. یغسلن ثوبن, وہ دو عورتیں ایک مرد کو روکتی ہیں. تمنعانی رجلن, وہ دو مرد گوشت کھائیں گے. یاکلانی لحمن, وہ ایک مرد دروازہ کھولتا ہے. یفتح بابن. الحمدللہ آپ نے مضارع غائب کے 6 صیغے پڑھ لیے ہیں اور ان کی تمرین بھی کر لی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.